Sige, picture ni Eugene. Wala picture ni kay. Advantage sila, oh. Advantage kayo, okay. Kapalo man. Picture ni Michelle. Vlog, kwan, video lang ni. Okay, makalingo tadra na mag-partner. Oh, diyan na, partner. Go. Uy, once in a blue moon na kaya na magka-video sa ikuan. Ha. Go. Lano? Partner, meron ka tinig ka. Dali yun, partner tayo. Partner. Ha? Kapabayod sa kaya bago ka partner ni Eugene. Power. Buangin. Buangin. Ano ko pila na, gamay kay ko. Taas lang pwede. Power. Kailangan yung tower na tower. Ayun lang ba? Tower. Dapat tower. Tower daw go. Tasay damig tower or util. Dito na kayong Eugene. No? Sige. Wala naman ako yan. Atong cameraman ang mag-judge. Wala, tikasay. Wala, tikasay. Wala dyan, wala. Challenging magunamit. Tarang game, challenging. Asa mag isa ka ka? Asa mga kapit? Wag, baso. Purpose ani, buti na nagtubig. Then, para mo strong atong tower. Pwede naman din na ako. Apin na. Kasi kayo kumabalik. Ay, kaya may strong ulit. Iso. Pwede. Go. Sige na. Sige, may tubig ha. Basta mo taas lang. Basta mo taas lang. Orasan ni mo ha. 1 minute. 1 minute. Makonsume. Pilam na ka minute. Cellphone. Kalil, cellphone. Okay. 2. Cellphone. Okay. Lel, cellphone gani. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. 4, 5 minutes. 1 minute lang, 1 minute. Oh, sige, 1 minute. ikaw may judge. 5 minutes. Okay. Abe, cellphone Kalil. Uy, Kalil, cellphone mo ba? Cellphone mo. Abe gani. Dapat 5 minutes, ikaw may judge. Ikaw mang ang stopper. Ikaw mang stopwatch. I-stop din mo ang game. 5 minutes. Sige na. Uy, naimik pa ang Let's na. Uy, naimik class. Okay. Ikita akong partner. Wala ko'y partner. Uy, bawal man. Awal din na. Kita na lang. Hindi, trip na. Ay, kami. Wala kita partner. Ay, makora ma. Uy, alayin ka ko yun. Pila ka minutes gani? Pila? 5 minutes? Awal, tikasay. Ano ba na? Sugod na? Ay, wala pa gani. Isa. Wala pa gani. Yan na. Wala pa. Buntaga. Wala pa gani. Wala pa. Wala pa. Wala. Usab. Sige, go. Yan na. Go, mag-ase. Okay. Go. Ano, wala mo na kunso. Oh, 1. Up. Yan, si Kuya. Oy, what's up? Si Kuya na magwan. Kasama. Ikaw nakadupaw? Dapat tayo kwarto sa uga. Ate, pakwarto pa doon. Ano lang? Sa adupa ba? Sa adupa. No, pa mo dito. Uy, klase ka na.
Sinasa man. Ay, wala, butuway, si Kasay, wala, butangay, kwasto. Wala. Sige, buhangin lang. Buhangin lang. Ay, babayaw niya. Wait. Oo, okay. Yes. Ready na. Ikaw magre-register. Oh. 1, 2. Wala na. Sige, ready. Okay, go. Go! Five minutes, di ba? Hoy, 5 minutes ha! Asa minutes na eh? Stop na! Oh! Stop na! Hoy! Ha? Ayaw. Padakuha ang kwan. Oh, stop! Hoy! Stop na! Stop na! Hoy, 5 minutes lang. Ay, sunod na, hoy! Oh, wala, tigasan! Ay, aminaw, klaro, stop na gani! Mas bagayan nito. Ang dimension, dili Vulcan Tower. Oh, tower! May tubig. Ang daw pa ni. Wala. Kami pinili. Ito, mabilis. Kuya, oh. Guys, kung mag-implement ng